चूड़ामणि आज्ञा राजेश विस्तीर्ण ऐश्वर्य भरा यही मोर हृदय नगर राम राज्य भली प्रतिष्ठा करी कृष्टि धम्म करी अति स्थापन पूर्व पुरुषों आज्ञा अनुसार पुत्र सम पालु अच्छी बरजा महामंत्री चूड़ामणि कौन तो राजेश्वर यही देख महामंत्री स्थाने स्थाने जिते बेले माँ को पूजा अर्चना चली से पूजा अर्चना रे माता माउसी मानकर हुलाहुली शब्द शुणी मन मोर आनंदित लगई चूड़ामणि आज मन मोर आनंदित लगई आउ सतरे देखा गले यही आम उदय नगर केड़े सुंदर समस्त जनप्रजावासी सतरे केड़े सुंदर महामंत्री चूड़ामणि आज्ञा राजेश्वर केड़े सुंदर मोर उदय नगर मोती माणिके सजा दिसे की मनोहर केड़े सुंदर मोर उदय नगर मोती माणिके सजा दिसे की मनोहर प्रजानुरंजन विजय सेन आनंद पाले प्रजा बसी रत्न आसन मस्तके राजमुकुट मस्तके राजमुकुट दिश शोभित केड़े सुंदर मोर उदय नगर मोती माणिके सजा दिसे की मनोहर ज्ञानी मानी पणे स्वयं बृहस्पति शास्त्रज्ञ पंडित जी जाने राजनीति उत्तम विचार कुलर मर्यादा रखे ज्ञानी मानी पणे स्वयं बृहस्पति शास्त्रज्ञ पंडित जी जाने राजनीति उत्तम विचार कुलर मर्यादा रखे आनंद लभी प्रजा करती पूजा जस कीर्ति गौरव उड़े विजय ध्वजा अज्ञान देवेंद्र भासे पूजी शंकर केड़े सुंदर मोर उदय नगर मोती माणिके सजा दिसे की मनोहर महामंत्री चूड़ामणि आज्ञा राजेश्वर कह एथर राज्यर सकल वृत्तांत शुणिबाकु मन मोर हेउछि आकुलित निश्चय राजेश्वर हाँ चूड़ामणि ताहले शुणन्तु एही उदयनगर कुशल बारता निश्चय महामंत्री शुण शुण आगे महामान्य मोहरी गिरा हाँ चूड़ामणि करी परकाल एई हम उदय नगर कुशल बारता सुनो सुनो आ गए महामान्य मोहरी
ତଳେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ଜନ ହେ ରାଜେଶ୍ୱର ତୁମ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ତୁମ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟେ ନୀତି ମନୋହର ହେ ରାଜେଶ୍ୱର ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଗେ ମହାମାୟ ପହରି ଗିରା ভিকারি দান ভুকিলা কুয়ার্ণ ভিকারি দান ভুকিলা কুয়ার্ণ ওসায় বুঝে সাহা উদয় নগরে নাহি তে দরিদ্র উদয় নগরে নাহি তে দরিদ্র উদয় কিরতি ধ্বজা তুজঙ্গ মুখরে হসর লহরি তুজঙ্গ মুখরে হসর লহরি অকিঞ্চন দেবেন্দ্রর কির হে রাজেশ্বর শুণ শুণ আগে মগামান্য পহরি গিরা ଚୂଡ଼ାମଣି ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଉ ଥାଉ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଁ କେହି ଦୁଃଖିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠୁଅଛି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ତମେ ଧନ୍ୟ ତବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ମୋର ଆଜି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସେ ନାଚି ଉଠେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି କହନ୍ତୁ ରାଜେଶ୍ୱର ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଜନପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ରାଜା ଚାରି ଗୁଣରେ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ 16 ଗୁଣରେ ହେଲେ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର ବେଲଟା ଉତ୍ସୁର ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଅରାଣୀ ସୁରେଖାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଚାଲିଯିବା ସେଇ ଆମ ସୌଭାଗୃହେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜେଶ୍ୱର ହଁ ଚୂଡ଼ାମଣି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ देवदेव महादेव हे कैलाशपति केते दिन मो कला को शून्य कर रखि प्रभु केते दिन हे कैलाशपति हे वृषभ वाहन हे पार्वती पति
ଆପଣ ପରା ପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ କର, ସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ଆଜି ଆଜି ମୋ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁ ଚାହିଁ ପାରୁନି। এই পদতে ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁନି। কেউ জন্মে কি পাপ করেছি বলি এতে বড় দণ্ড দেউছ প্রভু, এতে বড় দণ্ড দেউছ। হে কৈলাসপতি, ମୋ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ଚିରଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଏ ଅଭାଗ୍ୟନୀ ଦାସୀ ହୋଇ ରହିଥିବ ପ୍ରଭୁ। ଚିରଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଏ ଅଭାଗ୍ୟନୀ ଦାସୀ ହୋଇ ରହିଥିବ। प्रभु महेश्वर गुहारी मोहर, प्रभु महेश्वर गुहारी मोहर, घेन पारे मो जनाना प्रभु, घेन पारे मो जनाना हे प्रभु, घेन पारे मो जनाना। ଏବେ ତ ସେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ପାଖରେ ମୋ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଜଣାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲଟା ଉଚ୍ଚର ହେଲାଣି, ସିଆଡ଼େ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବା ସମୟଟା ହେଇଯାଇଛି। ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ବଡ଼ରାଣୀ ସୁରେଖା, ଆଲୋ ଏ ବଡ଼ରାଣୀ ସୁରେଖା, କାହିଁକି ମୌନ ହେଇ ଅଛ ଏଇ ପୂଜା ଗୃହେଲୋ? ଆରେ ସତରେ କାହିଁକି କେଜାଣେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ମୁଖ ମଣ୍ଡନଟା ଆଜି ମଉଳି ଯାଇଛି। ଆଲୋ ଏ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ, କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ ସୁରେଖା? ତମର କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ? ସ୍ୱାମୀ ସୁରେଖା, ଆପଣ ଆସିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ସୁରେଖା, ହେଲେ ଜାଣି ନ ପାରିଲି ସ୍ୱାମୀ। ସତ କିଲୋ? କେନ ତୁମର ଭକ୍ତି ଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଐଶ୍ୱଲକ୍ଷଣୀ ଭବ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ, ପୁତ୍ରବତୀ ଭବ ମହାରାଣୀ, ପୁତ୍ରବତୀ ଭବ। ସ୍ୱାମୀ ସୁରେଖା, ଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ବଡ଼ରାଣୀ, ଏ ଯାଏ ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ସୁରେଖା, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି
ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରବତୀ ଭବ। ହଁ ବଡ଼ ରାଣୀ। ଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ଏ ସୁରେଖା, ସ୍ୱାମୀ? ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ ଶୁଣିବେ ଲୋ। ଆମ କୋଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ଦେବେ। ସତ କି ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ସୁରେଖା, ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମ କୋଳକୁ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୋଇ ନ ହୁଅ କାତର ଲୋ, ନ ହୁଅ କାତର। ସ୍ୱାମୀ। ମହାରାଣୀ, ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ମହାରାଣୀ ଗୋମର ସ୍ୱାମୀ। ନ ହୁଅ କାତର, ଶୁଣିବେ ଈଶ୍ୱର। ମହାରାଣୀ ଗୋମର ନ ହୁଅ କାତର, ଶୁଣିବେ ଈଶ୍ୱର। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିବ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବ, ହସିବ ସଂସାର। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିବ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବ, ହସିବ ସଂସାର। ମହାରାଣୀ ଗୋମର ନ ହୁଅ କାତର, ଶୁଣିବେ ଈଶ୍ୱର। ମହାରାଣୀ ଗୋମର ନ ହୁଅ କାତର, ଶୁଣିବେ ଈଶ୍ୱର। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ। ହଁ ସୁରେଖା, অনুভবী সে মহেশ্বর, মন জানি দিয়ন্তি বর। অনুভবী সে মহেশ্বর, মন জানি দিয়ন্তি বর। মন বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে ঈশ্বর, মন বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে ঈশ্বর। দেবেন্দ্র গির মহারাণী গোমর ন হুଅ কাতর, শুনিবে ঈশ্বর। মহারাণী গোমর ন হুଅ কাতর, শুনিবে ঈশ্বর। নিশ্চୟ ବଡ଼ ରାଣୀ ସୁରେଖା, ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଜିତେ ଡାକିଲେ ଆମ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଲୋ। ଆମ କୋଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ଦେବେ। ସତ କି ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ସୁରେଖା, ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସତରେ କ'ଣ ଆମ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ସୁରେଖା, ସ୍ୱାମୀ। ସମୟଟା ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଲୋ। ହଁ ହଁ। ଆସ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ, ସାନ ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଚାଲିଯିବା ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା ତଳେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ସୁରେଖା।
हे दिन बांधव दुख हरि आउ केते दिन ए दुनिया सामने मते मिछ अभिनय करिवा पई पड़िबो ठाकुरे आउ केते दिन बुढ़ा बयस रे हाँ ठाकुरे बुढ़ा बयस रे कोଳରେ पुत्र सन्तानटिए जन्म देल जन्म दबा किछि क्षण परे पुअठारु माँ को मध्य अलगा करदेल मातृहरा हो गला पुअटा मोर किए देव मार ममता किए देव मार स्नेह यही कथा भाविला बेलू ए मो छातीर कलिजाटा खंड खंड हो जाऊँ ठाकुरे ए मो छातीर कलिजाटा खंड खंड हो जाऊँ ठाकुरे पुअठारु माँ को सीना अलगा कर मते मध्य सुस्थ सबल रखिलनि मते मध्य सासर भी करदेल केते बेले को मुहूर्त ए मो पिंडर प्राणटा छड़ी जीव मो मत जापर ठाकुरे ठाकुरे सतरे सतरे मु आपण पुण्य संसार पापी मनीष मु कौन सतरे पापर घर कहतु ना ठाकुरे ए मो प्रश्नर उत्तर दिंतु सतरे मोर कौन आपण पुण्य संसार रहिबार अधिकार नहीं रे नियति तू कौन कहीपर नियति मो कौन सतरे तो पुण्य संसार पापी मनीष मु कौन सतरे पापर घर करी कहरे नियति कह ये मो प्रश्नर उत्तर दियो रे नियति ये मो प्रश्नर उत्तर दिया नियति रे नियति तो कौन कलु ममता डोरी रुआजी वंचित कलु नियति रे नियति तू कौन कलु ममता डोरी रुआजी वंचित कलु नियति रे नियति तू कौन कलु ममता डोरी रुआजी वंचित कलु ना कोडर सरग सुख किए अबाध नहीं पारिब मा कोण तो कानीर सुख किए अबाध नहीं पारिब पचारुछि आगरे तोरा पुण्य संसार रे पापर घर 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 सतरे ठाकुरे ए आपण पुण्य संसार गोटे पापी मनीष पापर घर करी ठाकुरे पापर घर करी कपाल लिखन कि करवान मो भाग्य जहाँ तो लिखि ताकू किए बा बदल दे पार
ମୋତେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣିଛି ଉଦୟନଗର ନରୀଶ ରାଜା ବିଜୟସେନ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ବୋଲି ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା କହନ୍ତି ରାଜା ବିଜୟସେନ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ବୋଲି। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ଏ ମୋ ଦୁଃଖର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେଇବି। କାଳି ଏ ମୋ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି। ଯାଏ ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ। पुण्य संसार रे पापर घर किए पराए किए निजर। पुण्य संसार रे पापर घर किए पराए किए निजर। पुण्य संसार रे पापर घर किए पराए किए निजर। प्रजा कुमारा बसुती तोरा चराणे भद्र होई राहु मथका सिंदूरा बिनती तोरा चराणे घर घर सुखा उजाड़ी देबु मा परिवार भावना मु पाट रानी राजा का घर स्वरूपा आटे मना मु पाट रानी राजा का घर स्वरूपा आटे मना दिन सब अटै मोहरा जय मंगलमा जय मंगलमा हेमा कौनमयी माँ मंगला मु उदयनगर सानराणी स्वरूपा आपण चलती गले कोटि कोटि दंडवत जनाऊँगी माँ मो परिवार आउ समस्त प्रजावासी को कुशल रखि आउ मो शंका सिंदूरटा सदा सर्वदा भद्र हो रही था माँ एतिक मोर आपण चलती गले गुहारी। हाँ माँ मोर गुहारी।
ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ଆଲୋ ଏ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ସ୍ୱରୂପା ଝିଲମରା ଭକ୍ତିଭର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱାମୀ। ଭଗବାନ ତମ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଲୋ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଲୋ ଏ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ମାଙ୍କ ଆଗରେ କି ଗୁହାରି କରି କି ମାଗୁଣି ମାଗୁଅଛ ଲୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବାସୀ କୁଶଳରେ ରହୁ ଆଉ ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁରଟା ସଦା ସର୍ବଦା ଭଦ୍ର ହିଁ ରହିଥାଉ ବୋଲି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲି ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା ତମେ ଧନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆମ ଜନପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବ ତବ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଲୋ ଏଇ ଆମ ଜନପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁଶଳରେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ହଁ ସ୍ୱରୂପା ହେଲେ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ବେଲଟା ଉଛୁର ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଆସ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଚାଲିଯିବା ସେ ବିଶ୍ରାମ ଆଳକୁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣି ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ହଁ ସ୍ୱରୂପା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ବିଶ୍ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ତମେ ପୁଣି ଏଇ ସମୟରେ ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ସମ୍ବାଦଟା ନେଇକି ଆସିଅଛ ଅବିଳମ୍ବେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଚୂଡ଼ାମଣି ଅବିଳମ୍ବେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟମହଲର ସିଂହ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମଶା ଯୋଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟମହଲର ସିଂହ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ? ହଁ ରାଜେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅବିଳମ୍ବେ ପାଛଡ଼ି ନେଇ ଆସ ମୋହରି ନିକଟେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରାଜେଶ୍ୱର। ହଁ ଚୂଡ଼ାମଣି ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମଉସା ଏଇ ଉଦୟନଗର ନରେଶ ରାଜା ବିଜୟ ସେନ ଆପଣଙ୍କ କି ସେବା କରିପାରିବ ଅବିଳମ୍ବେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ମଉସା ଅବିଳମ୍ବେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। ମହାରାଜ ମଉସା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା ମଉସା ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା ବୋଲି ମଉସା ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା କହନ୍ତି। ମଉସା ଆପଣ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ବୋଲି ସତ୍ୟ କି ମଉସା? ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶାକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମହାରାଜ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଉସା ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ ମଉସା ନିସନ୍ଦେହରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ମଉସା ନିସନ୍ଦେହରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ରାଜା। ହଁ ମଉସା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମଉସା କୋଉଠି ଶେଷ କରିବି ମଉସା କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ମହାରାଜ। ମଉସା ଅସହାୟ ମଣିଷଟି ମଉସା ନିରୁପାୟ ମଣିଷଟି ମଉସା ଏକ ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ହଁ ମଉସା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପା ମଉସା ଆଉ ମୁଁ ହଁ ମଉସା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଛୋଟ ପରିବାରଟି ହଁ ମଉସା ସୁଖରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲା ସଂସାରଟି ଆମର। ସତ୍ୟ କି ମଉସା? ସେଇ ସୁଖର ସଂସାରରେ ମଉସା ଭଗବାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୁସିଟେ ଭରିଦେଲେ ମହାରାଜ। ସତ୍ୟ କି ମଉସା? ଏଇ ଗଳିଆ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆରେ ହଁ ତ ଖୁସିରେ ମନ ମୋର ନାଚି ଉଠିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା ଆନନ୍ଦରେ ଛାତି ମୋର ଫାଟି ଉଠିଲା। ହଁ ମଉସା
କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ମଉସା? ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ଦେଇ ସିନା ଗଲେ ମଉସା ସେଇ ଖୁସିଟା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହି ହଁ ମଉସା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ମହାରାଜ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା? ସେଇ ଖୁସି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ହଁ ରାଜନ, ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମଉସା ତା ମା ହଁ ମଉସା ଆମ୍ବ ବାପ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ମଉସା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ମହାରାଜ। ମଉସା ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ ମାତୃହରା ହେଇଗଲା ପୁଅଟା ମୋର। ମଉସା କିଏ ଦେବ ମାର ମମତା, କିଏ ଦେବ ମାର ସ୍ନେହ? ଏହି କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମଉସା ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ନା ମଉସା, କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ବା କହିବି ମହାରାଜ? ମଉସା ମୁଁ ତ ଗରିବ ମଣିଷଟିଏ, ହଁ ମଉସା ମୋତେ ତ ଦି ବେଲା ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ମଉସା ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପାଇଁ କୁଆଡ଼ୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବି ମହାରାଜ? ମଉସା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଉସା? ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟାକୁ, ହଁ ମଉସା ହଁ ମହାରାଜ, ଏଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ତଣ୍ଟି ଯିବେ ମାରିଦେବି। ମଉସା ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିବି ମହାରାଜ? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ବଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ହଁ ରାଜନ, ମଉସା ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମଉସା, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜନ। ହଁ ମଉସା ଆଲୋ ଏ ସାନ ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ କ'ଣ କହିଗଲେ ଶୁଣିଲ ତ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ତାଙ୍କ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଲୋକେ କେମିତି ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁନୁ? ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଲୋକେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଗଳେ ସୁଧା ନ ମିଳଇ ପୁତ୍ର। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ସ୍ୱରୂପା, ସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ରାଣୀ ସୁରେଖାକୁ ବାହା ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ନଦେଲେ କୋଳରେ ଏକ ସନ୍ତାନ। ହଁ ତ ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମା ମଙ୍ଗଳା ନଦେଲେ କୋଳରେ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପା କର୍ମର ଲେଖନ କି କରିବ ଆନ, ସ୍ୱରୂପା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଜନପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଲୋ, କ'ଣ କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ପୁତ୍ର ଦୁହିତାରେ ସିନା ସଂସାରର ସାର, ଆଉ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରୋଜଗାର ମହାରାଣୀ, ପାଣି ରୋଜଗାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପା ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣିବ ନା? ହଁ ଆଲୋ ଏ ସାନ ରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି? ତମେ କ'ଣ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବନି? କୁହ ସାନ ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, ତମେ କୁହ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପା ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ସ୍ୱରୂପା ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ଜାଣିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ସେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବିନି? ସ୍ୱରୂପା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ସ୍ୱରୂପା ଯଦି ମଉସାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ମୁଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ହଁ ମହାରାଣୀ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଦେବି। ସ୍ୱରୂପା କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ
ସେ କ'ଣ ମହିମା ମଙ୍ଗଳା ଆମ ଡାକକୁ ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପା, ତମେ ଧନ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟର ବାଟ ଖୋଜି ଦେଇଛ। ମଉସା ମଉସା, ମହାରାଜ। ଆପଣ ପରା ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହଁ ରାଜନ। ଉପାୟର ବାଟ ଇଆ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ତମ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ କୋଳେଇ ନେବୁ ମଉସା, କାଖେଇ ନେବୁ। ସାନରାଣୀ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବେ ମଉସା, ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ହଁ ମଉସା। ରାଣୀ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ମଉସା। ସତରେ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ କାଖେଇ ନେବେ, କୋଳେଇ ନେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମହାରାଜ? ମଉସା ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁ। କୁହନ୍ତୁ ନା ମଉସା, କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ। ହେ ଉଦୟନଗର ନରେଶ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ? ହଁ ମଉସା। ଏଇ 10 ଦିଗ 10 ପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହିପାରିବେ ରାଜନ, ମଉସା ଆପଣ ସତରେ ମୋ ପାଖକୁ କାଖେଇ ନେବେ, କୋଳେଇ ନେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମଉସା। କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ସେଇ ଆପଣ କଅଁଳିଆ ପାରିବେ ତ? ହଁ ମଉସା, ସେଇ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ କରିପାରିବି ମଉସା। ମହାରାଜ, ଆଜି ଉଦୟନଗର ନରେଶ ରାଜା ବିଜୟ ସେନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର 10 ଦିଗ 10 ପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ତମ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ଏହି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବାର ପରିଚୟ ଦେବି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦୟନଗରରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଏ ହେଉଛି ରାଜା ବିଜୟ ସେନଙ୍କ ଅଟଲ ବାଣୀ। ହଁ ମଉସା। ଧନ୍ୟ ମଉସା। ଧନ୍ୟ ମହାରାଜ। ହଁ ମଉସା। ଧନ୍ୟ ତବ ନ୍ୟାୟ, ମଉସା। ଧନ୍ୟ ତବ ବିଚାରଧାରା। ମଉସା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମହାରାଜ। ସତେକି ମଉସା? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ ମଉସା। ଏ ଧନ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ପରା ଏ ମୋ ପଞ୍ଚ ପୁରାଣଟା କାନ୍ଦି ଉଠେ ରେ ଧନ। ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନାରେ ଶୁଣେ, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ପରା এই ମୋ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦି ଉଠି ରେ ଧନ। ଏ ମୋ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦି ଉଠି। ଆଜି ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଗଲା ରେ ଧନ। ଆଜି ତୋର କାନ୍ଦିବାର ଦିନ ଗଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ ରେ ସୁନା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସିବୁ। ଗଜଦନ୍ତ ପଳଙ୍କି ଶୟନ କରିବୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ରେ ଧନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ। ମହାରାଜ, ମଉସା। ଆଜି ଏ ବୁଢ଼ା ବାପଟା। ମଉସା। ହଁ ମହାରାଜ, ହଁ ମଉସା। ଆଜି ଏ ବୁଢ଼ା ବାପଟା ବାସୁଦେବ ସାଜି ଯଶୋଦା କୋଳାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ତାର ଅଳି ଅଝଟିଆ କାନ୍ନାକୁ। ମହାରାଜ, ତାର ଅଳି ଅଝଟିଆ କାନ୍ନାକୁ। ହଁ ମଉସା। ଦେବକୀ କୋଳରୁ ଜନ୍ମି ଯଶୋଦା କୋଳକୁ କାହ୍ନୁ ଯେବେ ଚାଲି ଯାଏ পুত্র বিহীন যে পিতা বাসুদেব সাজি
ତତେ ଦେଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ ରଖିବୁ ରେ ଟେକ ତତେ ଲାଗୁ ମୋ ଆୟୁଷ ତୁ ରଖିବୁ ରେ ଟେକ ଚାଲି ଯା ରେ ଚାଲି ଯା ରେ ଚାଲି ଯା ରେ ମୋ ହୃଦପିଣ୍ଡ କୁଳ ପ୍ରଦୀପ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କାମନା করে বাপ তোর মঙ্গল কামনা করে বাপ দেবকী কোলরু জন্মি যশোদা কোলকু কানু যেবে চালি যায় পুত্র বিহুনি যে পিতা বাসুদেব সাজি ঝুরি ঝুরি মরে যায় দেবকী কোলরু জন্মি যশোদা কোলকু কানু যেবে চালি যায় পুত্র বিহুনি যে পিতা বাসুদেব সাজি ঝুরি ঝুরি মরে যায় আশীর্বাদ তু রখিবু রে টেক আয়ুষ তু রখিবু রে যশ চালি যা রে চালি যা রে চালি যা রে মহুদ পিণ্ড কুল প্রদীপ তোর মঙ্গল কামনা করে বাপ 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 ମଉସା এই ମୋ ଛାତିର କଳିଜାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ହଁ ମଉସା ତାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେନି ରାଣୀମା ତାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେନି ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ ମଉସା ଆପଣ ବାସୁଦେବ ସାଜି ମୋ ହସ୍ତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯଶୋଦା ସାଜି ନିଜ ପୁତ୍ର ଭାଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଦେବି ହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଧା ଦେବିନି ମଉସା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବାଧା ଦେବିନି ହଁ ମଉସା ଆଜି ଦିନଠୁ ସେ ଆମ ପୁତ୍ର ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବା ବିପଦ ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବୁନି ମଉସା ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ବିପଦ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବୁନି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମହାଦେବ ମଉସା ଏଥର ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ମଉସା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଜନ ମଉସା ରାଜ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେନି ମଉସା ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ ମଉସା ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ ହେ ଉଦୟନଗର ନରେଶ ମଉସା ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଥିବ ହଁ ମଉସା ଆଉ ଏ ଦେହରେ ଯଦି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚଳପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବ ମଉସା ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ମହାରାଜ ହଁ ମଉସା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଉପରେ ଥାଇ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହାରାଜ ସେଇ ଉପରେ ଥାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ହଁ ମଉସା, ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ମହାରାଜ, ନିଶ୍ଚୟ ମଉସା। ଆସୁଛି ରାଣୀମା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଆଜ୍ଞା ରାଜେଶ୍ୱର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମହଲର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ସହ ସମ୍ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସହ ସମ୍ମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ରାଜେଶ୍ୱର। ହଁ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ମଉସା। ଆସୁଛି ରାଜନ, ଆସୁଛି ରାଜନ। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଠାକୁରେ? ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଟାକୁ ଆପଣ ଆର ପାରିକୁ ନେଇଗଲେ ନା? ହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପର ଘର କରିଥିଲେ? ଏଇ ନିରୀହ ଶିଶୁ କ'ଣ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ପାପୀ ମଣିଷ? କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରେ, କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ମାତୃହରା କରିଦେଲ, ଆଜି ପୁଣି ପିତୃହରା କରିଦେଲ ନା ଠାକୁରେ? ଆଜି ପୁଣି ପିତୃହରା କରିଦେଲ। ହେଲେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ଭଗବାନ। ସିଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ନିପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ଦାନ କରି ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଖୁସି ତ ମାଗିଥିଲେ ଠାକୁରେ, ଟିକିଏ ସୁଖ ତ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ସୁଖ ବଦଳରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ। सुख खोजु खोजु बुड़ी जाए बेल आशार सकाल लुहर पखार जीवन गछरे जातनार डार परम पुनि भाग्य दिए फल पंची थाई मरे मरी मरी बंचे पंची थाई मरे मरी मरी बंचे ठिकना हजे निजर पुण्य संसार रे पापर घर पुण्य संसार रे पापर घर पुण्य संसार रे पापर घर किए पर एठी किए निजर ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଏଥର ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମଉସାର ମୂର୍ତ୍ତ ଦେହକୁ ସହ ସମ୍ମାନେ ଘେନିଯିବା ସେଇ ମଶାଣୀ ଭୂମିକୁ। ରାଜ୍ୟ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା। पुण्य संसार रे पापर घर किए पर एठी निजर पुण्य संसार रे पापर घर किए पर एठी
ନିଜର सर्वभूतांश शक्तिरूपेण संचिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः मो पृथ्वीराज बलियार से उदयगुण साम्राज्यर महामान्य सेनापति जार नाम शुणिले समुद्र लख चाप सृष्टि हुए लख अचानक आकाशरू झड़ बात्या मारी आसे झड़ बात्या गंडा सोहरा पचोरा समस्त कथारे संसार है खकुआ भय खेली जाए खकुआ भय समस्त कहते हे सेनापति पृथ्वीराज बलियार से असुची मने दुलो 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 किलो कोला संधोमा थेला समस्त कहते कार शहर जाए हे सेनापति पृथ्वीराज बलियार से रास्तार चढ़ी आसुली हरि समस्त कहते बाट छाड़ भाई
এই উদয়গড় সাম্রাজ্যর সেনাপতি পৃথ্বীরাজ অসুচ্ছে। মোজা পৃথ্বীরাজ হই সচবাচ বসম চক্রতে কেহি নাহে। মোজা পৃথ্বীরাজ হই সচবাচ বসম চক্রতে কেহি নাহে। এথরা থমরে কোলে মোহনয় মোর প্রতিবাদী কেহি নাহে। মোজা পৃথ্বীরাজ হই সচবাচ বসম চক্রতে কেহে নাহে। উদয়গড়র মুজ সেনাপতি কূটনীতি মরু হতে মক্ষরে দে। উদয়গড়র মুজ সেনাপতি কূটনীতি মরু হতে মক্ষরে দে। মশাইতে থিলে রঙিও লালাতে, মশাইতে থিলে রঙিও লালাতে, দুনিয়াকে মন ভয় নাহে। মুঝে পৃথ্বীরাজ হই সজবজা সমাজ কথা কহি নহে। এই উদয়গড় সাম্রাজ্যর মহারাজা বিজয় আছেন। মতে বহুত ভাল পাতে ধরি কাহিকি মতে ভাল পাইবে। কাহিকি না এই উদয়গড় সাম্রাজ্যটা আজ পর্যন্ত কেবল মরে বাহুবল ছায়া ছত্র তলে বেশ খুশিরে আনন্দরে জীবন যাপন করুছন্তে। তেণু করে এই উদয়গড় সাম্রাজ্যর মহারাজা বিজয় আছেন। মতে বহুত ভাল পাতে কিন্তু এই সময় গেলে বহুত বড় দুঃখর বিষয়। কাহিঁকি না আম উদয়গড় সাম্রাজ্যর মহারাজা বিজয় আছেন। আজ পর্যন্ত দেবী মাত্রে বিবাহ করিছন্তে। আজ পর্যন্ত তাঙ্ক কোলরে গোটাଏ সন্তান কি সন্ততি জন্ম লাভ হেই নহন্তে। কিন্তু এই অল্প দিন মধ্যে ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଆମ ଉଦୟଗଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜାଙ୍କ ବଡ଼ରାଣୀ ସୁରେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ। ତାଙ୍କ କଲେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ ହେଲେ ସେ এই উদয়গড় সাম্রাজ্যর উত্তরাধিকারী। এইপটে আমার রাজ্যের মহারাজা বিজয় আছেন। গোটায় 400 পত্রকু পশ্যপত্র ভাবে গ্রহণ করিছন্তে। ଆଉ ସେ 400 କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ এই উদয়গড় সাম্রাজ্যরে রাজা করাইবে। এইথর সাম্রাজ্যরে সে 400 পুত্র রাজ্যরে রাজা হব। ন রাজাঙ্ক নিজ পুত্র জন্ম হলে
ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବ। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜମାରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରମ ମିତ୍ର, ମୋ ପରମ ଆତ୍ମୀୟ, ମୋ ପରମ ବନ୍ଧୁ ରୋମିଓ ଲାଲା। ତେଣୁକରି ଯାଇ ମତେ ସେ ରୋମିଓକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହବ। अरे नहीं नहीं मते ठेके डाकिबाकू हम। अरे रोमियो, अरे रोमियो, अरे तो बंधु तो डाकुछि बे। अरे शीघ्र शीघ्र चलिया ओ भाई। मोटाक शुणी से जो मोटाक शुणी था निश्चय आसी था। अरे नहीं 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 रोमियो सीना मोटाक शुणिलानी हेड़े मु तो जाई से रोमियो को साक्षात करि परिबे। हेलो सोची हो Goodbye! तुंडरे रोमांटिक गीत बेकरे तुलसी माला गारू सहर चले मोहरी लीला जे मते विरोध कला करी देवी तार ठिया पाला बा कसम झुकेगा नहीं साला अपन खाता है केला दुश्मनों का कर देता है पाला इसीलिए प्रतापपुर का सब कहते हैं मेरे को
रोमियो लाला। अरे के कहिला राम राम, के कहिला अल्लाह। अरे हिंदू कहिला राम राम, मुसलमान कहिला अल्लाह। हमें सबू खला हंडिया भा मारी के शरीर छुआ, जेन दखला से कहला अस्सी गला रे रोमियो लाला। अरे 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 मु तो भाषण पर भाषण मारी चली हेले मो शिक्षागत योग्यता आपण मानक जनइलिनी आज्ञा। हाँ आज्ञा मो शिक्षागत योग्यता है मु दंडमुक्त अंडायुक्त प्राइमरी स्कूल रे पाठ पढ़ा आरंभ करी कपी कुपा करके आज्ञा मैट्रिकटा पास करी लेली। हेले कथारे परा अच्छी खाइबा माछ इलिसी चाकरी करिबा पुलिसी। बाप रे बाप थर्ड क्लास पास कौन चाकरी मिल आज्ञा टोटाल मिलानी से आज मु जड़क पाखे कार्य करुछि चाकर। हाँ आज्ञा हेले आजिकाली युवपीढ़ी को छोटिया संदेश देवाक जाऊँगी। जो भाई भौरी माने वर्तमान पाठ पढ़ारे निवृत्त अछंती सदा सर्वदा पाठ पर ध्यान दियंतु। चाकरी बाकरी न मिलिले मध्य आज्ञा एई मनीष समाज रे भल मनीष परी मनीषटिए छिड़ा हुअंतु। एइटा एई रोमियो लालार अनुरोध आज्ञा। हाँ आज्ञा एई थर मो चाकरी बाबद जानी नियंतु। मुई तो रोमियो लाला गनी गानी मुड़े फेरा। मुई तो रोमियो लाला मुड़े छुट्टी मोरा हेला खला। बस बड़ी गला है नी मुबाहा, बस बड़ी गला है नी मुबाहा। काम करी करी हेली हालिया। मुई तो रोमियो लाला गनी गानी मुड़े फेरा। मुई तो रोमियो लाला मुड़े छुट्टी मोरा हेला खला। हाँ आज्ञा मो चाकरीटा गवर्नमेंट नुहे कि प्राइवेट भी नुहे जड़क पाखरे कार्य करुछे आज्ञा चाकर। चाकर अटे मो सेनापतिकर ड्यूटी मो दिन राति। सब किताब बाइया करुछे धरी उठे मोर छाती। चाकरटे मो सेनापतिंकर ड्यूटी मो दिन राति। सब किताब बाइया करुछे धरी उठे मोर छाती। सुंदर व्यवहार अटे गामहर बुद्धि अटे मोर बिलुआ चतुर। सुंदर व्यवहार अटे गामहर बुद्धि अटे मोर बिलुआ चतुर। भाभी चिंती देवेंद्र जे मारे मुड़िया। मुई तो रोमियो लाला गनी गानी मुड़े फेरा। मुई तो रोमियो लाला मोर छुट्टी मोरा हेला खला।
आज्ञा मुहेली उदय नगर राजा विजय सेनकर प्रधान सेनापति पृथ्वीराज परियार सिंहकर चाकर मान खास लोक कहले चलो आज्ञा कहीं दीर्घ दिन है सहित कार्य कर आसुची मो बयस बढ़िबारे लगिलानी मो चुटी पाचिबारे बसिलानी हेले कौन करी आज्ञा ए पर्यंत मो माइपे नहीं कि पिला छुआ भी नहीं सही कथा भाविला बेलठू मु आ राति रे सोई पारुनी कि दिन रे खाई पारुनी कौन करी आज्ञा सब मोर भाग्यर दोष भाग्य जहाँ लेखा थी से ही घटब हेले आज्ञा सेपटे मत सेनापति सार कर डाकर है जाए सेनापति सार को साक्षात करिकी चली आसबी अरे अनेक समय हेला मो तोते कते चित्कार करी डाकोचे अरे मो डाको करो तो कर्ण को सुभा जाऊने सारे आसु आसु टिके समय हो गला सार हाँ सार जमारू आ भूल हबनी सार हे रोमियो सार अरे तोर मने रखबो उचे सारे समय कहकू अपेक्षा करो ना हाँ सार मो ठीक सैया कहवा को जाऊली सार सारे सेपटे देखु बोधे मंत्री महाशय आसुंट अरे हाँ 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 मंत्री महाशय तो उदयगढ़ साम्राज्यर महामंत्री चूड़ामणिंकर जय सेनापति महाशय मंत्री महाशय कि कारण आस मोहरी निकटे मु आपण पाखक एक खुशी खबर नहीं आसी खुशी खबर हाँ सेनापति महाशय हेले मंत्री महाशय से खुशी खबर केमिति खुशी खबर ताहा शीघ्र प्रकाश करंतु मंत्री महाशय मु आपण पाखे प्रकाश करुच्ची निश्चय गतकाल राति आम उदय नगर बरवाड़ीका कुले एक पुत्र सन्तानटे जन्म नहीं मो कहब उद्देश्य है कि रंबू के कही जनईदेवे आम उदय नगर बरवाड़ीका कुले एक पुत्र सन्तानटे जन्म नहीं निश्चय निश्चय मंत्री महाशय अति शुभ वार्ता जड़े सेनापति पृथ्वीराज पाखरे आपण जो शुभ वार्ता जड़े से शुभ वार्ता निश्चय समग्र प्रजावासी पाखक पहुंचेबार चेष्टा करेंगे मंत्री महाशय सेनापति महाशय से बड़े आम उदयगढ़ साम्राज्यर महाराजा घरे जो पुत्र सन्तान जन्म लाभ हो उत्सव समस्ते विभोर आपण से उत्सव को जाई सामिल हवा को पड़ी सेनापति महाशय मो आसुची ताहले एथर पड़ो हसी परंतु मंत्री महाशय अरे मंत्री महाशय कौन कहले सही कथा कौन तो बुझी पारिलुने सार कौन कहले सार अरे मंत्री महाशय पूरा कहिके जाइछन्ते हम ए उदयगढ़ साम्राज्यर महाराजा विजय सिंहकर बड़राणी सुरेखा को गर्भरे गुटाई पुत्र सन्तान जन्म लाभ होता वार्ता समग्र ब्रजवासी पाखक पहुंचवाक हम आउ ए कार्यटा केवल तोते ही करबाको हब रमियो हाँ सार मु राज्य सारा डेंगुरा पिटी पिटी जनई देवी सार सार सारे ताले मु आसुची सार निश्चय रमियो सार सार सुनो 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 आमर प्रतापपुर मोर कोका काकी दोदा दादी अजाई बड़े बड़ू सब लोग सुनो आमर महाराजा विजय सिंह को पुछरा पिला गोटे जन्म हिचे खिरसा खेई आसब हो
ରମ୍ୟ ଆରେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝି ପାରୁଛ ତ? ସାରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଏଇଥର ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଗୋଲ ଧାଡ଼ି ସିଧା କରିକି କହିବି ସାର୍। ବାସ୍ ସାରେ ଅନ୍ୟଥର ଯେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ନାଇଁ ସାର୍, ଜମା ଭୁଲ ହବନି। ଅପେରା ଆଲାଉନ୍ସ ଭଳିଆ କରିଦେବି ସାର୍। ବାସ୍ ସାର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ଶୁଣ 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 ଉଦୟନଗରର ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଣ। ଆମ୍ଭ ମହାରାଜା ବିଜୟ ସେନଙ୍କର ବଡ଼ ରାଣୀ ସୁରେଖାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଫୁଚୁକି ଗାଲି ଫସଲ ବାଲି କାଲି ये भाई ना 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 ये मौसा ये मौसा ये मौसा ये मौसा ये मौसा मौसा यारे 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 चाल देखि जिबाची प्रथमपुर छात्रा फड़िया ये वर्षर अनुसंधान मूलक नाटक साया चोरी कला बाह्या कुकुर। अरे मो ते कौन कही अरे मो पर ते कही उदयगुण साम्राज्य महाराजा विजय सेनकर बड़राणी सुरेखा गर्भरे गोटे पुत्र सन्तान जन्म लाभ होता समग्र ब्रजवासी पाखक पहुंचेबा हेले तू एठी आसी गीत गाई डांस करूछु कथा कौन कि सार तू जदि अपेरा एलाउंस भलिया करिबी ना ताहले राज्यर समस्ते मने रखिबे। सेइथि पाई कहू कहू गोटे डायलॉग कहि देली सार। हौ ठीक अछि हेले रमे अरे अरे चाहे मो गोटाए कथा बुझी पारो को कथा कि सारे एई हम उदयगुण साम्राज्यर कथा सार हम उदयगुण साम्राज्यर सारे बड़राणी कोले जो पुत्र सन्तान जन्म लाभ होइछि। अरे प्रकृत राज्य रीतिनीति हिसाब रे से ही है परिबो एई उदयगुण साम्राज्यर उत्तराधिकारी। पटे आम राज्यर महाराजा विजय सेन गोटाए चाषीमणिया पुत्र को पोष्यपुत्र भावे ग्रहण कर चाषीमणिया को कथा कुआड़े उदयगुण साम्राज्य राजा अरे साम्राज्य से चाषीमणिया पुत्र राज्य राजा हम ना राजा निज पुत्र राज्य राजा हम यही कथाटा मु जमारू कि बुझे पारुनी रमे। अरे तू जदि जानिछु ताले यही कथाटा मते बुझाई कहीदे। सारे आपण कोन सतरे किछि जानि पार नहंती। अरे कहली पर किछि बुझे हाउनी रमे। सार मो ना पर रोमियो लाला ए जानि छे तुंडरे रोमांटिक गीत बेकरे तुलसी माला गारू सहर चले मोहरी लीला जे मते विरोध कला करी देवी तार ठिया पाला बाग छम झोके गाने ही साला। अरे लाल टोपी लाल रुमाल गा गा परा परा बुली खरीदे सी कमाल। आगे आगे देखो गुरु होता है क्या ये मिथि लीला फिल्ला योजना खरीदे विजे स्वयं श्री कृष्ण मध्य करी नथिबे सा। अरे केमिति लीलापड़ा करिबो अरे सेटा शीघ्र प्रकाश कर। नाई सार समय आसिले सब प्रकाश करी देबी सार। हमरे तो कहिबा कथा एने से कथा तो प्रकाश करि पारिबुनी। नाई हबनी सारे अरे मते से समय को अपेक्षा करबा को पड़िबो। हां सार हां ठीक अछि मो निश्चय से समय को अपेक्षा करिबी किंतु समय आसले
এই কথা তোতে গোটি গোটি করে বুঝাইবাকু পড়িব। ହଁ ସାର୍ ଟୋଟାଲ ବୁଝେଇ ଦେବି ସାର୍। ହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଜମାରୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରିବାନି। এই ଆମ ଉଦୟଗୁଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜ ଘରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୋଇଛି ହରିତ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ବିଭୋର ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇ ସାମିଲ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସାର୍ ସେଇ ଉତ୍ସବରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିବ ଜମା ଛାଡ଼ିବାନି ସାର୍ ମାଡ଼ିଯିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ରମେୟା। বড় রানী সুরেখা ସ୍ୱାମୀ আলো এ সান রানী স্বরূপা দেখিলা আম জীবনের মা মঙ্গল আউ দেব দেব মহাদেব কেবল খুশি হি খুশি ভরি ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେଇ ନେବା ମାତ୍ରକେ ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ଆମ କୋଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସୁରେଖା ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରେଖା ତୁ କାନ୍ନରେ କାନ୍ଦ। ଆରେ 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 ତା କାନ୍ଦରେ ଶୁଣି ସତରେ ମୋ ପୁଅ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ନା ରେ ମୋ ଧନ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦିରେ ମୋ ସୁନା। ଆଲୋ ଏ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ତମମାନଙ୍କର ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଉଣା ରହିଯାଇଥିବ ଲୋ, ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁପୁତ୍ରମାନେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟର ବାପା। ହଁ ସ୍ୱରୂପା ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଆମ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସ୍ୱାମୀ। ଓ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ସ୍ୱାମୀ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଣୀ, ତାହେଲେ ଦିଅ ଭଲରେ ବୁଝାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଆଇ ଦେବି ମୋ ଶିଶୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀ ସୁରେଖା ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ। ହଁ ସୁରେଖା ଆରେ ଧନ କାନ୍ଦନାରେ ମୋ ସୁନଟା କାନ୍ଦନା କହୁଛି ପରା, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ମୋ ଧନ କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା।
ଭିଜେ ଖୁସି ଅପାର ହସି ନାଚି ଉଠେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ରୁଷିଲେ ଝରଇ ଲୁହ ମୋହର ଉଦୟନଗର ରାଜକୁମାର ତୁମକୁ ଭିଜେ ଖୁସି ଅପାର ହସି ନାଚି ଉଠେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ରୁଷିଲେ ଝରଇ ଲୁହ ମୋହର ନାଚିବ ଗାଇବ ନାଚି ନଚେଇବ ନାଚିବ ଗାଇବ ନାଚି ନଚେଇବ ଧରୁଆର ଏ ଭାବନା ଗଣ୍ଠି ଧନ ମୋର ଧରୁଆର ଏ ଭାବନା କାନ୍ଦନା 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 ଓହୋ କାନ୍ଦନା ମୋ ଧନ କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦେ ଏ ହୃଦୟ ମୋହର କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦେ ଏ ହୃଦୟ ମୋହର ବୁଝିଯା ଅରେ ମୋ সোনা କଟି ଧନ ମୋର ବୁଝିଯା ଅରେ ମୋ সোনা ବୁଝିଯା ଅରେ ମୋ সোনা ଧନ ବୁଝିଯା ଅରେ ମୋ সোনা ଆଲେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବାରୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣି ଆମ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ବିନୟ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ମୟ ବିନୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ ସେଇ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ନେଇ ଆମେ ଶୁଆଇଦେବା କାହିଁକି ନା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ମହାରାଣୀ अरे तू परा सही दिन कही अरे एमती लीला पारा लगे सें भगवान मध्य बुझे पारे अरे केमिति लीला पारा लगेबू अरे सेटा शीघ्र प्रकाश कर सारे मु जो लीला पिला योजना करी बोली भाभी जेते बेले तू नवीन झगड़ा माझी जट आज्ञा गिरी आज्ञा को साक्षात कली सबू सत्यानाश हो गला सार सबू ढो हो गला रोमियो अरे तू कौन कहूँ मैं अरे तू तो मन अनेक गुड़ा योजना चिंता करी से सब योजना गुड़ा को ठो बसिलानी रोमियो अरे तू कौन तो मन चिंता करूँ सेटा मो आगे प्रकाश कर अरे तू योजना गुड़ा को निश्चय कार्य अच्छे वो योजना थिला सार आपण जदि राज्य रे राजा हुअंत कि मजा हुअंता सार प्रजा मान को शासन करते ऑर्डर ऊपर ऑर्डर छुटाते कि मजा हुअंता ना सार अरे सेटा केवल है परिबनी रम्य काहे कि सार अरे कहीं कि न हम ए उथलगुड़ा साम्राज्य महाराजा विजय से अरे मत बहुत
ଫଲପନ୍ତେ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମହାରାଜ ବିଜୟ ସେନ ରାଜା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇପାରିବିନି ରମ୍ୟ। এই কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে অসম্ভব। ନାଇଁ ସାର୍, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟଟିଏ ଜୁଟିଛି ସାର୍। রম্য ସାର୍ ସାର୍ আরে কেমিতি উপায়? আরে শীঘ্র সেটা প্রকাশ কর। ସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଅଛି ନାମ ତାର ତନୁ ପ୍ରଭା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତନୁପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବିନୟ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ওছে ওছে পরামর্শটা দেইছ রমেয়। সাবাস রে রবি। ওরে মো মধ্যে অনেক দিন হলো এই কথাটাকে চিন্তা করোথারে। ওরে মো সিরা রাজ্যরে রাজ্য হয়ে পারিবে রে। হেলে রমেয় মো ছতনকু নিশ্চয় এ সাম্রাজ্যরে পাট্টরানিত করাই পারিবে। ସାରେ, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍। ରମ୍ୟ ଆରେ ତୁ ପରା ଏଛଡ଼ି କହୁଥିଲୁ ମୋ ଝିଅକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଟରାଣୀ କରିବା। ହଁ ପୁଣି କହୁଛୁ ଗୋଟାଏ ଅସୁବିଧା। ଆରେ କେମିତି ଅସୁବିଧା? ସାର୍, ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା ସାର୍, ଅସଳ ସମୟରେ ସେଇ ଶଳା ମନୁଆ ଚାଷୀ ବୁଢ଼ାଟା ଆଉ କିଛି ମହାରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ତା ପୁଅକୁ ଟେକି ଦେଲାନି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଥର ଥୋଇଦେଲା ସାର୍, ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲା। ସାରେ, ସେଇ ଶଳା ଚାଷୀ ବୁଢ଼ା ସିନା କିଛି କରିପାରିଲାନି, ହେଲେ ତା ପୁଅ ତନ୍ମୟ, ସେଇ ଶଳା ତନ୍ମୟ ହିଁ ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହବ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ତନ୍ମୟର କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସାର୍। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରମ୍ୟ। ଆରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଟରାଣୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ সেই তন্ময় মধ্য জনে ହେଇପାରେ। ହେଲେ ରମ୍ୟ ସାରେ, ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛି ମୋ ଝିଅ ତନୁକୁ এই ଉଦୟଗୁଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପାଟରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯଦି କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସାରେ, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ରମ୍ୟ। କ'ଣ କରିବା ସାର୍? আরে তাকে মো মরি দেবি ভাই। झुकेगा नहीं साला। আরে 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 রম্য सारे, আরে তুই যেତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ କଥାଟା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ हाँ ସାର୍, ମୋ ଝିଅକୁ ଯାଇ ମୋତେ ଦେଖା କରିବ हाँ ସାର୍, କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ସାର୍? ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁକରି ଅବିଳମ୍ବ ଯାଇ ମୋତେ ମୋ ଝିଅ ତନକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହବ। हाँ ସାର୍। ତାହେଲେ ଚାଲ ରମ୍ୟ।